प्यार की बात मत करो। इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ नहीं होता। प्यार, परिवार, इन खोखले शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। अगर अपने परिवार के साथ मेरा कोई नाता है तो वो है सिर्फ नफरत। मुझे जन्म देते हुए मेरी माँ कुर्बान हो गई और गांव को बचाने की जिम्मेदारी का बोझ एक बच्चे पर डाल दिया। मैं काज़े कागे का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे शिनोबी के सबसे खुफिया राज बताए। कुछ वक्त हिफाजत से रखने के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। पहले मुझे लगता था कि इसी को प्यार कहते हैं, पर उसके बाद वो सब शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? हाँ, मेरे पैदा होने से लेकर 6 साल की उम्र तक मेरे पिता ने हर रोज हर पल मुझे खत्म करने की कोशिश की। প্রেমের কোনো কথা বলো না। এই দুনিয়ায় প্রেমের মতো কিছু নাই। প্রেম, পরিবার, এই শব্দগুলো কোনো মানে নেই। আমার পরিবারের সাথে যদি আমার কোনো সম্পর্ক থাকে তাহলে সেটা শুধু ঘৃণা। আমার জন্মের পরই আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। ভিলেজকে বাঁচানোর দায়িত্ব পড়লো এক বাচ্চার উপর। আমি গাছে কাকের ছেলে। আমার পিতা আমাকে সিনকিবির থেকে দুর্লভ তথ্য বলেছে। সবসময় সাথে রাখার পরও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার প্রথমে লাগতো এটাই প্রেম, কিন্তু এরপর ওইসব শুরু হলো। কি শুরু হলো? আমার জন্মের পর থেকে 6 বছর পর্যন্ত আমার বাবা আমাকে প্রতিদিন, প্রতি সময়, প্রতিটা মুহূর্ত আমাকে শেষ করার চেষ্টা করেছে।